Takže ahoj, vítíme další, já jsem tady se Sondrou. Čusí, zdraví, Fogoš. Fosil. A tohle to je 22. kapizoda na hru Zaklínač 3. A my jsme tady zase s Geraltem a máme už level 14, tada, takže máme kočičí zbroj. Ale ještě je jedna další super věc, a to ta, že my máme dokonce už i skoro level 15, zbývá nám 7 zkušenostních bodů. Takže budeme mít i vylepšenou Griffí zbroj, která je sice jenom o trošku lepší než ta kočičí, ale je to ta Griffí ještě vylepšená, takže super. A ta už má i slot na kalhotech a 2 sloty na zbroji. Takže by to mělo být zase lepší. No, první věc, co dneska budeme dělat, je to, že půjdeme... Sakra, kam půjdeme? Jo, na Skellige půjdeme. Protože, můžete se sami podívat, já už jsem vlastně na téhle mapě, jsem skoro všechno už probral. Takže skoro všechno už tady bych mělo být. Snad až na tohle, kam se zatím nejde dostat, to půjde až s postupem příběhu. A tohle, protože k tomu potřebujeme jeden vedlejší úkol. Tak, a... to bude vlastně druhá část, kterou uděláme. Půjdeme na nějaký úkoly vedlejší, ale ty samozřejmě ještě tady v tom městě. Jako vážně. Ty jsi kapitán. Ženská kapitáne. Who's captain of this ship? Looking at her. I, her. That's right. I, a woman, am Já neslyším hlas. Já taky ne. To nemáš to Need to get vypnutý? to Skellige. Ne, Not on this boat you won't. The to bylo island něm is... zase klíňák. Ever say Listen, boarded me once. OK, takže ona na Skellige nechce jet. Ale tohle bylo nějaký divný. One glance tells me all I need to know. Vidíš, oni co hlasy jsou normálně slyšet. Tak, vydáme se tady na další. Na kterou asi se dalo nějak dostat nějak inteligentně, ale já jsem to nedokázal. No jasně, tady je molo. Jo, tady je žebřík, takže počítali i s náma. Tak jo. Kde pak je tady kapitán? Kapitán, ty? Kapitán. Jo. you captain of this tub? Tohle je fakt nějaký zaseklý. I'm Skellige. Start swimming. Island, Come on, clan. not Lily. Where can In a pigsty. OK, jasně, on je někde jinde. U zlatýho jesetera. Tak jo, takže tady měl být captain. Ty jsi captain, jo. you Wolverston, captain of the Atropos? I need to get to My Atropos. Got any cool? 1000. Here. That enough? Hezky. Tak máme level 15 a nový zboží. Like a bones. Sure you're ready. 100, no. Can barely stay. Know this straight. So, Let's go. To je cinematika. OK. Vůbec to nebylo divný. Ani trošku. Ale měli bychom být na Skellige teď. A nebo budeme někde na moři. Spoura. Ne. Útočej na ně. Oh!
Hustý. Level 15, no. Je na Skellige, ono to není sranda, tam už je to pro vyšší level. Ale já tam jdu hlavně proto, abych si našel na vybavení, na vylepšení a takový. Je. Piráti. On ne, jo, už hoří. Hop. Dáme si schnilý maso. To je jaký zmatený. Jsem si měl vzít tu schopnost. Na ostrově skončíme. Art Skellige. Meče máš, tak je to dobrý. Ale měl jsem sebe 9000. Back off or I'll kill you. To je nějak... I'm not afeard of dying. Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Nějaký Meaning who zaseklý. Agreed to meet a sorceress here. There's a witch a care troll. Můžeš to tady resetnout? Počkej, potom ještě jednu věc vyzkoušíme. Seen her? Aye. Where's black and white? Fact is, even those who see her for a wench, Yennefer's not all bad. know the way to care. Expect I'll find it. Head north. Thanks. Jasně, takže máme najít přístav. Protože já jsem chtěl zkusit za nějakým obchodníkem zajít, že ty taky mluvěj. No a co? No tak ten, kdyby byl zaseklý jenom tenhle dialog, tak tam ten půjde. Jo. Ale se zaseklý dialog na resetování, tak nepůjde ani tam ten. No ale tady to nevypadá špatně. Ty jo. Ale co pak to tady žije? Něco, s čím budu mít aspoň trochu problém? Bílý vlk, level 15. To je normální meč, co? Jo. No, tohle to už je trochu lepší, protože ty psy jsem dal na jednu ránu. To jde. Ne, ty už se nic zajímavého nemají. OK, tak jdem dál. Ty, ale ty hory jsou fakt krásné. Jsou dobrý. Jedem, ne? Jedem. Já si to uložím. Tak jo, takže jsme zase tady. A my už jsme to vlastně teď jednou natáčeli. S těma sluchátkama. Jenom je problém ten, že nám do toho nehrály hlasy. Vám tam hráli, protože v tom nahraném souboru jsou, ale nám do uší nehráli. Takže
to hrajeme se zvukem z televize a tenhle ten dialog jdeme udělat znova. You need not do this, child. I know, but I want to. Oni se znají, nebo co to je, kdo to je? Měli by. Tohle to by mělo být, jestli to tam bylo správně, tak Myšilov to byl druid a rádce právě tý kalanté, tý babičky dcery. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Jak červená knihovna, ty. Nebo jak co, někde někde na Krymě, nebo na Barandově, nebo to je nějaký takový ty turecký, historický rádoby, romantický kakánky. Tak je najednou dole ta plachta. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You knew Bran? Yes, he was well respected. Unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, Tak z pirátů z Karibiku. Přesně, ještě to vidličku do oka. will step forth. Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable.
Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanedd? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Stop reading my mind. Something to hide? Don't like secrets? No. Co bylo? On zmizel, ne? Asi. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Takže nebude vyprávět všechno. Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Mám čaj nebo kdo? Vy jste nezvete, jo? Když bude volat teďka mě, ne? Já jsem jí poslal SMS. Tak. How about you? What have you learned? Something strange happened on our Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. OK. Tak to vypadá, že tady to končí a půjdeme zase zpátky. Jo, to je super. Tohle to mi přišlo teda opravdu jak nějaký seriál nekonečný. Tak jo, takže jsme tady a vzhledem k tomu, že máme ten level 15, tak si konečně můžeme vzít tohle. Plus 5, plus 2, plus 2, plus 2. Ale tuhle tu zbroj tu si samozřejmě nechám a hned s ní udělám něco nového, jak dorazíme zpátky. Tada! Oh. Tada! 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 Tak jo, tohle to je vylepšená zbroj Gryfa. Školy Gryfa, celková. Aha, to je takhle. OK. Takže já si ji ještě vybavím. Takže co tam dáme? Počkej, blbě. Tohle to je dobrý. Silnější, OK, tak to sem hodíme.
ale já bych potřeboval igny. Tak. A ještě sem. Tak. Takže máme 10. Ne. 4% síla znamení igny a 10% síla znamení exí. To jde. Tak jo. Tak. No, nevypadá to tak špatně, tohle je takový do zelena. Tohle vypadá lepší, no. Je ta, takže se portneme zpátky. Chci si to uložit? Teď bylo automatické ukládání. No, tak, takže jsme tady. Kde je ten oheň? Tamhle je oheň. Ono už to nehoří? To by mělo hořet. Jo, hoří, jenom to není načetlý. Já mám poškození ohněm. Tak. Počkej, já jsem tady zase někde blbě. Tamhle. Tady, teď se musím jenom vyspat, až tady bude. Což myslím je třeba takhle. Tak, a je tady? Je tady. Čus. Tak. Takže. Vylepšené rysí vysoké boty. A ty byly z kočičích. Takže to mám. Kalhoty teda podle mě nejsou. Griffy a jinak žádný vylepšený, ne? Tohle ne, tohle ne, tohle ne. Věstnice ty jsem říkal, že nejsou. Ne, ne. Ne. Tak a zbroj. Vylepšená rysí zbroj. Z kočičí. Vylepšená kočičí. Plus 25, plus 10, plus 30. Dobrý. Tak a... Už je tady mám. Pro level 20. Tyhle ty můžu mít od level 14, ale jsou minus 2 a minus 2. To jde? A sleduj ty staty. 30 odolnost vůči živlům, 10 útočná síla. Takže level 20 potřebujeme. Jo, tak fajn. Tak a teď jdeme teda na ty vedlejší úkoly. Tomu se jde někde tady? Tady, že jo. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Co to? Má televizi. Zlepky. Jde duch? Kira, what are you doing? Geralt, you gave me quite a start. But now the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Lampa. Jo, toho namídá určitě. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Ale. Já můžu to koupit. Co prodává? Very much so. No. Nákresy. Ale runový kameny já zrovna nepotřebuju, teda a glyfy. Ona má jenom tyhle věci. Tyjo, ale ta toho má, vidíš to. To jo. Měním názor, beru tohle. Počkej, jak já to mám? Já mám Exí, Igny, ale bych potřeboval Kven. Jeden Kven, jeden Igny a jeden... Co ještě používám? Obyčejný... Ne, já potřebuji silnější. Co je tohle? Exí. Art. Akasi Art. OK. Na tohle ti kašlu, hele. Olej proti hybridům. Návdana na čerta. Severní vítr. Olej proti upírům. Olej proti hmyzovitým. To jsem potřeboval. Elixír očisti. Očisty. Meru. No to je ono. Tak a alchymie se rovnou podíváme. Jestli tady máme něco, co bychom mohli udělat. Kuroliščí odvar. Díky, hodí se. Dál. Olej proti hybridům. Magickým bytostem, to jsme potřebovali totiž. Protože máme i vylepšený. Tady, vylepšený olej proti magickým bytostem. A tím, když si to poleješ, tak máš o 20% větší útok. Dobrý.
A jinak už nic, no. Jo, aha, to je do úkolu dokonce návnada na čerty. Bě se volají... To mám sakra sehnat. Tak. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windama. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. I managed to. But while on the island, I did sense something strange. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. Tak zbytek uděláme bez fotěvku. You're so good at these things. Tak jo, tak jdem na to. I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. A I shall máme let jí. you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Magická lampa. Tak čus. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Mobil mu You dala. will tell me what you see, and I shall tell you what to do. Historický iPhone. To je dobrý. Já bych chtěl od ní víc takovýchhle věcí. Tak I jdu. need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fyke Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Tak jo, takže máme jít na nějaký ostrov, dostali jsme magickou lampu. A dostali jsme nějaký Xenoxon nebo co? Oh! Jdem na to. Čůrej sem a čůrej tam. Ale tam něco chodí. Jdeme to zabít. Bude nám to chutnat? Jistě. Vypadá to jenom jako ohnívci nebo žrouti. Nebo tak nějak se jmenovali ty hajzlové. Ty, co vybuchují, když umřou. Ohnivec. Are you on the isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? Ne. Can't hear. Great, broke already. Tak ten mobil se jim už rozbil. Ty bouknojí. Oni? Cože? Jsou už nějaký odolní. Já se na tebe posvítím, no. On vybuchnul. Ne. Aha, už mám vyjít do věže. Tak fajn. Nevím teda, proč jsem sem šel. Ale dobře. Já nevím, jak se tam mám dostat. To je tady někde vchod? Ne? CHOD. Jo, tady. OK. Prohledej věž. A tohle třeba zabít nemám. Je močálnice, level 6, chudáček. Vlastně ono je tohle pro level 5, ono to dává smysl, nebo pro level tak nějak. Ona je normálně hrozně jako útočná, hrozně tě zabije a rozseká tě a nemá šanci vůbec přežít.
Ale u mě to je už trochu jiný level, no. Vzhledem k tomu, že mám level 15 a skoro 16. Tak čus. Ale... Peasants didn't come here to ask nicely. Place is full of rats, as many dead as alive. I think they're feeding on... Just Geralt, stop. You needn't be so detailed. Geralt, stop. Let's try Musíme je Kira's zapálit. Peťa. No to žije. Jak to, že tady hoří oheň? To není jako nějaká značka nebo něco, když tady hoří oheň. Bez důvodu. Ale, stopa. blood. Many must have died here. Ťuky ťuk. Někdo klepal? Já ale vůbec nic nevidím. Zkusíme vzít lampu, jestli nám to trochu neosvět. Oj jo. Rich folk. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe. Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! To nám toho hodně řeklo. Ale máme 5 zkušeností vodu, to stálo za to. Tady další, že jo? Jo, aha, to je nahoře. To ještě prohlídnem. O, tady toho je. Tak jim to všechno vykradem. Hele, truhla. Co to je? Smaragd, ten mi je pěkně k ničemu. Možná se dá dobře prodat, ale ne v dnešní době. Dneska je všechno zdarma. Tak. Lahev vody v truhle. Truhle mají být cenný věci lidi. Truhla je od toho, aby se zamkla. Vodu si jdete třeba na poličku. Nebo do postele, nebo pod peřinu, nebo já nevím kam si. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! Jo, takže... Nejdříve popravili jeho a pak šli na jeho syny a dceru. To je chytrý. Já ty krysy nenávidím. To je sem. Kde jste? Tam je nějaká. Pojď sem! Mrtvá, mrtvá, mrtvá. Tak. Tak jdem nahoru. Já s tím nemůžu běhat. Tak, teď už. Dobrý. Tak. Teď to zase potřebuji, že vidím nic. Tak jo. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Jak bych je zdrhali nahoru, ne? Bych třeba já dělal, kdyby za mnou šli a vyrazili dveře. No, ale hej. Kde pak si, holka?
Jo, hele, tady. To je nějak hodně. Ale to je zas dole. Čekej. Tohle to je nějaký složitý. Takže zas dole teď je nějaký to na objevení, jo. Tak jdeme zase dolů. Tady to je, jo. No je to tady. Zkusíme jít z větší dálky. Zkusíme nějaký znamení třeba. Mě to ukazuje tady, jenže já tady nic nevidím. Nevím, nefunguje to. Můžu si teda vzít nějakou zasranou louč. Děkuju. Bude asi nějaká šitková, ne? 135, já mám 130. O, nejlepší. 6 až 8, měl taky 6 až 8, takže mám teď lepší. Dobrý. Tady nemůže trochu rozsvítit, já tady vůbec, ale vůbec nic nevidím. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? Someone dragged something across the floor. More dragged it from one wall to the other, repeatedly. Oh! Tajný dveře. A cesta nahoru. Jak jinak? Looks like a laboratory. Pretty well equipped. To jsou lidi? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Fuj. To je asi lampa. Že jo? Jo. Oh. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever.
happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a race? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... what if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me.
Go to him. Make haste, please. Anabel, tu kábel. Tak jo. Tak teda ještě zkusíme. Tudy se jde nahoru? Jo. Ještě jednou ten spodek. Furt je to dole. Furt je to dole. Teď je to tam, kde jsme. Je to furt ukazuje, že tady mám ukázat tu lampu. Že to je prostě blbost. Kašlu na to. Tak jo, tak ještě zaneseme Anabel tomu chlápkovi. A ukončíme tuhle kapizodu, protože už nahráváme 1 hodinu a čtvrt. Škoda, že teď už bohužel bez foťáku, páč došla bohatérka. Jo. Jinak taky asi bychom měli poděkovat za podporu toho videa z otvíráku. Páč to byla velká vysada pro nás, pro oba. To teda byla. Naučeno. Jsi špitli. Ne, já jenom nevím kudy. To se teda tudy, ne? Ne, to je blbost. Tohle byla hlavní místnost. Jestli je tady zamčeno. Jako když jsem sem přijít musel. Tudy ne. Jo. Tak jo. Tak jo, takže zaneseme ostatky tomu Grahamovi. Grahamovi Bellovi? No, by stačilo zatelefonovat, ne? To by asi stačilo, jenže on nemá telefon. Aha, on ho ještě nevynalez. Tak kde je? Tady. Tak tam jdem. Brudný, to je u Prahy. To jo. Tak, takže jsme tady. Jo, 97 kroků, to tam jsme hned. Hop. Šlachty. Takže 50 metrů. Tady by měl být někde. I want to talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and plain low. Redneck. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle or me to flee. But it all spun into chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape.
For then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But... What can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. There's a... Her bones? Yes. Give them here. And leave me be. OK. Tak začneš chodit do kolečka. Jo. On levituje. Ty, a co s tím ty kosti dělají? Tak dám. Máme koukat. And now she's free. OK. Tak teď jsem to nepochopil. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Takže já tím, že jsem mu dal kostětě pohřbít, tak ona se tady objevila a zabila ho. Jo. To je přesně to, co jsem měl v tomhle úkolu udělat. Ale ještě bych se teda podíval... Postavy. Annabelle. OK, to je dobrý. Se vždycky hodí. Ale já jsem se chtěl ještě podívat na toho... Grahama. Super. Takže my tím, že jsme ji osvobodili, tak vlastně ten duch odešel a zůstala jenom ta morová panna, kterou ona se stala. Ta zabila Grahama a začala tady vyvražďovat lidi. Bylo, nebylo. A to je všechno, milé děti. A dobrou noc a krásné sny. Tak ještě zajdem za toho Kairou. Aby jsme jí řekli, že jsme to teda udělali. S tím bychom měli mít hotový úkol a ukončíme to. Tady by měl být port. Hop. Hop. Mě to tady hrozně připomíná z Hobita, to město na řece. Nebo v jezeře. Ale tohle to byl profesionální paržůr. On to tam přeskáče a pak spadne do měkkýho bahna a... Tak jo. Tak jo.
Tak, tady už by měla zase být. Jo, tady je ta velká cesta a to vede už k ní domů, že jo. Tady je nějaká ta silnice. Jo, a tady je ona. Takže jí řekneme, že jsme to vyřešili. Ona řekne, nech si tu lampu a můžeme zase jít. Ty seš. Tak, čus. Geralt, just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. No si jenom myslíš. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. OK. Tak čus. Dostaneme aspoň nějaký zkušenosti. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. Co zase? What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Někdy ty za to budou zkušenosti. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Zkušenosti. 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 Já říkám zkušenosti. Zkušenosti. Ask a service of the Witcher the Pella must. A witcherly service, that's to say. Ježiši, ty zase ten poděs. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rights to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. No, bla bla bla. Chci všechno, to jsou zkušenosti. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. OK. Takže my máme docela dost zkušeností, ale nic jiného už tady teď novýho nemáme, jenom tu starou tudle. Tyhle ty dvě nevybavený, tyhle ty dvě připravený. OK. Tak jo. Počkej, co jsem tady ještě teda dostal? Tohle. O, to jde. Ty dva oleje, že to si srovnám. A ten odvar. Tak. Tady mám blbosti, co nepotřebuju. Takže tak. Tak. A tady mám to je k ničemu. Můžu to prodat. Tak jo.
Takže jestli vám tohleto video líbilo, dejte mu like, odběr, nebo komentář samozřejmě na Facebooku, nebo vždycky nejnovější informace o videích, takže jestli to chcete vidět ještě dřív než z YouTube, tak můžete dát like na naší Facebookovou fanpage. V outru asi nic není, protože ho tam nedávám, takže mi se budeme těšit do dalšího videa. Takže čus!